सुखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्माय श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टमोध्याय द्वादश स्कंद। जय गुरुदेव जय बाबा महाराज, गुरुदेव जय बाबा महाराज। मार्कंडेय ऋषि चरित अष्टमोध्याय रूपतम। शौनक पुच्छेत समने सुत मुनिक संविधाने। शौनकवाच हे सुत चिरंजीवी परम साधु गुण सेवी। पुराण बकतारे श्रेष्ठ आमे मायारे होई नष्ट। अपार समुद्रे भ्रमित अंधकारे पड़ी मोहित। संसार कूपरे पड़िलु निस्तार पथ कोहुड़िलु। हेतु आमको धरिब संसार पार देखाइब। मार्कंडेय आयुष बाणी जगत जनमुखु शुणी। विकल्पान्ते प्रलय जलरे रक्षा के मते से पाइले। जगत जेउ विष्णु ठारे जन्म उत्पत्ति लय धरे। से विष्णु दर्शन के मन्ते पाइले मारकंड अन्ते। से आंब भृगु ऋषि वंशे जन्म मृकण्डक अंशे। तांक जन्म दिनु पुनः प्रलय नाहि संसारेण। केउ प्रलय अनुभव कले से मृकण्ड संभव। से एकानबे जले पूर्ण एकाकी कले संतरण। एक पुरुष बट फुटे देखिले आपणा निकटे। अंगुष्ठ प्रमाणे पुरुष से बट पत्र फुटे भाष। एहाक नाम धरि राई मिले तांक पासे जाई। बालक गर्भर भितरे ऋषि पशिले तस भक्षे घरे। से प्रलयरु रक्षा पाई गर्भे अनेक काल रही। बालक रूपी जे पुरुष तांकर नाम गुण किश। आंबर मनरे संशय से कथा आंब आगे कह। हे माया कुतूहल कथा कहिण छेद मन व्यथा। तुम्बे परम जोगी जेणु समर्थ पुराण रे तेणु। हेमंत शौनकंक बाणी सुत कहती ताहा शुणी। सुतवाच हे महाऋषि माने शुण। पुछिल जे बन प्रसन्न नारायणर कथा मान। दईरे होइछि बखान कଳି जुगर मोहनाशे। ता कहवा शुणत से ब्रह्माक पुत्र भृगु मुनि। दाता विधाता पुत्र बेणी विधाता सुत जे मृकण्ड। तांक पुत्र मारकण्ड जन्म लभिले संसारे। आयुष नव बल बरसरे ब्राह्मण कर्मरे संस्कार कले ता पिता कपिवर। वेद मानकु से पढ़िले ब्रह्मचर्य पितृ सेविले। पितृ सेवा सका सुपूर्ण आयुष पत कल्प जान। ब्रह्मचारी व्रत से कले शांत समचित भजिले। जटाधारी बकल पिंदी हस्ते कमंडल त्रिदंडी। जग पवित्र कंधे सहे कुसुमे कला कटी रहे। कंधे कृष्णाजी न उतरी रुद्राक्ष कंठे हस्ते भरी। हस्तरे कुश जे पवित्र हेमंते ब्रह्मचारी व्रत। अग्नि सूर्य गुरु ब्राह्मण आत्मारे विष्णु कुशे बीन। सायं प्रांत दुई सन्ध्यारे गुरुंक पाद सेवा कले। भिकार गुरुंकर पासे आनी से दियंती संतोषे। से अन्न गुरु आज्ञा पाई बारे बुलती तस होई। अन्यथा मते उपवासी हेमते वेद को अभ्यासी। वेद अध्ययने मन्ते बच्छर 10 कोटि गते। से वासुदेव आग्राधना ज्ञाने दैले धारणा। हेमंते मृत्यु को जिणिले जेणु नारायण
ବଳେ ରହିଲେ ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ ସଂଯମେ ରହି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ ଧ୍ୟାନେ ହୃଦେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ সকল ক্লেশ পাশরিলে হেমন্ত প্রকারে পূর্ণ বাসুদেবଙ୍କୁ কলে ধ্যান হেমন্তে ছোট মনন্তরে ବ୍ୟବସ୍ତ ମନୁ ସତରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ପୁରନ୍ଦର ନାମ ଯେ ଅଟ ଇନ୍ଦ୍ରର ମାରକଣ୍ଡେୟ ତପ ଦେଖି ଶଙ୍କା ମନରେ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଏ ବିଚାରରେ ପୁରନ୍ଦର ରାଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ପଞ୍ଚସ୍ୱର ଅପ୍ସରା ଗଣକୁ ଡକାଇ କହେ କନ୍ଦର୍ପ ମୁଖ ଚାହିଁ ବସନ୍ତ ମଳୟ ପବନ ଷୋଡ଼ ଋତୁଙ୍କ ସମେତେନ ଲବ ମହମ୍ମଦ ମଛର ସଙ୍ଗେ ଘେନି ବଳ ସତର ତାଙ୍କର ତପ ଭଗ୍ନ କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଚଳେ ମାର ମାର୍କଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ ହିମବନ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଶ ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀର ନାମ ଚିତ୍ରଶୀଳା ଯେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରମ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତହିଁ ସେ ସ୍ଥାନ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ମହିମା ଅଶେଷ ମୁଖାଳୟ ସୀମା ପୁନଃ ସେ ବୃକ୍ଷଲତା ତୀରେ ବେଷ୍ଟିତ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରେ ପବିତ୍ର ପରି ପକ୍ଷୀ ଗଣ ଧ୍ୱନି ନିର୍ମଳ ଜଳ ପୁଷ୍ପରିଣୀ ମତ ବ୍ରହ୍ମରେ ପୁଷ୍ପବାସେ ମକରନ୍ଦ ପାନହର ସେ ମତ ପକ୍ଷୀଳ ପରେ ଧ୍ୱନି ମତ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ ଭ୍ରମୀ ଉନ୍ମତ ନାନା ପକ୍ଷୀ ଗଣେ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ସେହି ବନେ ହେମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୂତ ମାନେ ମିଳିଲେ ଋଷି ତପସ୍ଥାନେ ପବନ ମନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ଘେନି ଶୀତଳ ହିମ ଜଳାଣି ପୁଷ୍ପବାସରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହେ ମଳୟ ଜପୁରାଇ କାମ ଉଦିତ ନାନା ମତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୂତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦେ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣବ ପଲ୍ଲବ ଶୋଭା ପାଇ ବସନ୍ତ ଆଦି ଷୋଳ ଋତୁ ଏ ସର୍ବେ ତପଭଗ୍ନ ହେତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ପସରା ଆଦି କନ୍ଦର୍ପ ପୁଷ୍ପବାଣ ସନ୍ଧି ଲବ ମହଙ୍ଗେ ବେଦିଲା ପ୍ରତି ସଂକେତ ଦେଖାଇଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରି ଅଗ୍ନି ଅମରେ ସେବା করে ଜଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତେ କନ୍ଦର୍ପ ଫେରନ୍ତି ସେ ମାରଖଣ୍ଡ ଜଗ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ଚରଣେ ଉତ୍ତମ ଯେ ଯାଜଲ୍ୟମାନ ଅଗ୍ନିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶୋଭମାନ ସେ ଋଷି ଆଗେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୂତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ ଯେ ମତେ ଅପ୍ସରା ଗଣ କଲେ ନୃତ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ବାନା ନାନା ଯନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପଧନୁରେ ପଞ୍ଚଶର କାମ ଭେଦେ ସୃଷି ଉଦର ମଧୁମାଧବର ସ୍ତକ ତପଭଗ୍ନେନ୍ଦ୍ର ସେବକ ପୁଞ୍ଜିକ ସ୍ଥଳୀ ଅପସରା ସାରଣୀ ଘେନି ଖେଳୁଥିଲା କବରୀ ଫିଟିଲା ତାଙ୍କ ତାହାର ସାରଣୀ ଖସିଗଲା ଦୂର ବାମୁଡାଣେ ଚକ୍ଷୁ ଢାଳି କବରୀ ବାନ୍ଧି ତଳେ ପିନ୍ଧିଲା ବସ୍ତ୍ର ଖସେ ତଳେ ପବନ ଉଡ଼ାଇ ତା ନେଲେ ହେମନ୍ତ ସମୟ ମଦନ ପୁଷ୍ପ ସରବ ମାରେ ବେଗେଣ ଏ ସର୍ବ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଲେ ଋଷି ଅଙ୍ଗରେ ନ ଭେଦିଲେ ଯେଣୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ରହେ ରହି ଋଷିଙ୍କ ଉପକାର ଭାବେ
ଦଗ୍ଧ ସେ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଏଣୁ ସତରେ ଲେଉଟିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେ ମିଳିଲେ ସର୍ପକୁ ଚାଲିଣ ଯେ ସନେ ବାଳକେ ପକାଅନ୍ତି ବାଳକେ ପଳାନ୍ତି ଛନେ ହେମନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଗେ କହି ସେ ଶୁଣେ ମୁନି ଖେଦ ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଧ୍ୟାନରେ ଲେଶ ମାତ୍ର କନ ଟଳିଲେ ଯେ ତାକୁ ନିମଗ୍ନେ ଭଜଇ ସଂସାର ଦୁସ୍ତରୁ ତରଇ ତା ପାଦ ହୃଦୟ ଧ୍ୟାଇଥିଲେ ଏଣୁ ସେ ବିଘ୍ନେ ନ ବାଧିଲେ ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନୁହଁ ଯାଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଥାଏ କାମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଆଗେଣ ଇନ୍ଦ୍ର ତା ଶୁଣି ନ ଜାଣିଲେ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ପାଇଲେ ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସେ ଋଷି ବାସୁଦେବେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶି ତପସାଧନ ସଂଯମରେ ସମଭାବ ମତି ହୃଦୟରେ ହେମନ୍ତ ଭକ୍ତି ତାର ଜାଣି ସେ ବାସୁଦେବ ଚକ୍ରପାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନର ନାରାୟଣ ହଇଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡରେ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ବନରେ ଚକ୍ଷୁ ବିକଚ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟ ବନମାଳାୟ ହୃଦୟ ବକଳ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ପିନ୍ଧି ତପଚାରିବେ ସେ ଆନନ୍ଦୀ ଉତ୍ତରୀ କନ୍ଧେ ସୁଶୋଭନ ହସ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରହଣ ତ୍ରିଗୁଣ ପଇତା କନ୍ଧରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳୁ ଶହେ ହସ୍ତରେ ବେଣୁରତି ଦଣ୍ଡ କନ୍ଧରେ ପଦ୍ମ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱଭାବେ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରାୟ ଜଟାଶିରେ ଆଜାନୁରମ୍ବେ ନିଭୁଜ ହେମନ୍ତ ରୂପେ ଦେବରାଜ ଦେବତା ଗଣରେ ପୂଜିତ ପ୍ରବେଶ ମାର୍କଣ୍ଡ ବ୍ରତ ସେ ନର ନାରାୟଣେ ଦେଖି ମାର୍କଣ୍ଡ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣମୀ ଚରଣେ ଦଣ୍ଡବତ ସ୍ତୁତି ବଚନେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଆନନ୍ଦରେ ରମ ଉଦ୍ବେଗେ ଉଦ୍ଯୋଗମେ ପ୍ରେମ ବରେ ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମନ ଚକ୍ଷୁରତକେ ହଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜାତିର ତେଜ ଦେଖି ସମର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆଖି ମନ ଉଛୁକେ କୃତାଞ୍ଜଳି ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସାରେ ବଚନେ ନମ ନମସ୍ତୁତି ଗଦ୍ଗଦ ବାଣୀ ସେବା ସୁତି ଉତ୍ତମ ଆସନେ ବସାଇ ଚରଣ ଧୈଣ ପିୟ ସିଞ୍ଚନ ଶିର ଗାତ୍ରେ କରି ଷୋଳର୍ଘ୍ୟ ପୂଜା ଚରେ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପ ପୂଜିଲେ ମୁକୁଣ୍ଡକ ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ହୋଇଲେ ନର ନାରାୟଣ ମୁନି ଯେ ଦଣ୍ଡବତ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ତଷୀଣ ସ୍ତୁତି ବଣି ମାର୍କଣ୍ଡେ ବାଚ हे प्रभु तुमर महिमा मुखी सब निभिता सीमा जार वंश प्राणी माने प्रवेश सृष्टि सरजन हे जे प्रवेश हईन मन इंद्रिय गण मान संसार चेष्टा करुछन्ति सर्व अनुभव करन्ति जय जीव रूपे खाइन अनुभव तुम्भ भावेण हे दुई लोक जे तुम्भर तलक मंगल ईश्वर प्राणी जन्म मृत्यु नाशने बसिछ बदरिका श्रमे नाना रूपे प्राणी स्वत सर्जन करिण सर्वठारु भिन्न पूर्ण नाभ सूत्रे आजेसन करि संघरे पूर्ण हे भावे जगत प्रचरी माया ज्ञानी सेहु बिहरी संसारे थाई जो माने नित्य भजन्ति तो चरणे एकाग्रित पाद सेवन्ति जन्म मृत्यु तरी जानती जे तुम्भ माया पार होई से तुम्भ चरण सेवई तर चरण आसे बिनु न तरे भवतर बंधनु अज्ञान संसार निरतन जानी भी भजिले जगी पथ तुम्भ देलारु चतुर्मुख भग करई ब्रह्म सुख दुई पराद आयु पाई तासिरे काल बसी छई समय ताकु संहार हेमंत बंध माया मय
हेमंत चरण रे मुहि निरतेज भजन करोई तो माया मन मोर मने थाई दे आदि अभिमान बोए श्रीपाद पद्मरे लगाओ तुम माया रूपे दियो सतर जतम त्रिगुणे ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मे से रूप बहिण संसार सृष्टि स्थिति प्रलय कर हे माया लीलार विहार केवल तोर खेल घर तुम्हें जे करुण सागर तेणु शरण अट मोर तुम्हें जे सुंदर सुख बन निर्गुण रूप नरतम जे प्राणी तुमको भजंती त्रिगुण बंधन तरंती नारायण जय नरोत्तम निगमेश्वर निरूपण हे प्रभु जगारूढ़ वर तुमको मोर नमस्कार देवे नाम भजुछंती भावेन जस कर्म स्तुति साक्षात गुरु जगतर जय नारायण अवतार इंद्रिय दृष्टि पथे मोहित होई अविरते तर माया रे मूढ़मती तते से जानी न पारती तो वेद पथ आशा कले जानी पारती तते भले तुमर स्वरूप रहस्य वेदरे होइछि प्रकाश ब्रह्मादि कवि माने खोजी आगमे न पारती हेजी मोहित हुअति मनरे दर्शन न पाति सूक्ष्मरे सकल वेद वाक्य सार तुमे जे निर्गुण शरीर हे महापरम पुरुष सर्वात्मा रूपे प्रकाश दर्शन देछ साक्षाते नमस्कार तो पादगते अनेक स्तुति वाक्य भणी से मारकंड महामुनि नमहि विप्र जगन्नाथ ध्रुव शंकर प्रहस्त तुम्हार चरण कमले मम न रहु सुनिश्चले श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंस संहितां द्वादश स्कंदे मार्कंडेय चरितम नाम अष्टमोध्याय नवमोध्याय माया शिशु माया पलय देखती ऋषि मार्कंडेय तहिरे प्रवेश निर्गम हेमंत चरित नवम सुतवाच सुत पौराणिक कहते सुन सनक आदि ज्योति हे प्रकार मार्कंडेय कले बहु स्तुति विनय नर नारायण ता शुणी संतोष भावे कहि पुणी श्री सुख भगवान वाचन हे ब्रह्म ऋषि तपनिष्ठ समाधि जग ज्ञानी अट तेणु तुम्हें सिद्ध देव होइल निश्चल भक्ति रे भजिल मठारे तप ज्ञान बले वेद ध्यान संयमरे आंबे जे संतोष होइलु व्रत आचार तप बलु एबे वर मागतु तुम्बे जा मागिब देबु आंबे करिणा मनरथ पूर्ण कुशले वर मागि घेन विष्णु बदनु ଏହା ଶୁଣି କହନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି ମାର୍କଣ୍ଡେ ବାଚ हे देव देव नारायण सकल जगत कारण शरणापन्न ताप वर विपत्ति पाप क्षय कर परम पथ देखाइल कृतार्थ प्रभु मते कल बरे मकिबा प्रयोजन जेणु देखिली तो चरण तुमार चरण को ध्याई श्रीपदे आत्मा को मिसाई तुम दर्शन पाई अनकी बर मागी बई अष्टांग जग धारणा देखते देहर भितरे जार चरण को ध्याई परम पद ब्रह्म पाई से तुम्हें मचकु गोचरे दर्शन देल साक्षातरे हे पद्म नेत्र चक्रपाणी हे पुण्य सल्क शिखामणि तुमार अनुग्रह हेब माया महिमा देखाइब से माया सकल लोकरे लोकपालादि ज्ञान हरे सुतवाचु सुत कहती मुनि आगे मार्कंड विनय जे भावे प्रसन्न कहे भगवान तुए तोर बाछा हेउ पूर्ण माया महिमा मोर देख हे अते लभ सर्व सुख हेमंत कहे निज स्थाने विजय नर नारायण तम मार्कंडेय आश्रमे रहिले वासुदेव ध्याने जल पवन जे आकाश
କରୁତେ ବାସ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପତଙ୍ଗ କୀଟାତି ଧରି ଚାରି ଆଖି ଆନି ଚାରି ଖାନି ଅଙ୍ଗ ସବୁ ବାସୁଦେବ ସ୍ୱରୂପେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଲୟ କଳ୍ପେ ଭାବ ଯୁକ୍ତମୟ ମନରେ ଭାବଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଜା ବିଷ୍ଣୁରେ କେବେ ବା ପ୍ରେମ ବିହଳିତ ହୋଇ ଭୁଲଇ ପୂଜା ଅର୍ଥ ବାସୁଦେବ ଚରଣେ ଲଏ ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ସେ ହଏ ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇ କିଛି ଦିନ ଯେ ଶେଷ ହୋଇ ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀ ତଟରେ ସ୍ନାନ ସାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଜଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ହୃଦୟ ହେମନ୍ତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ବହେ ମହାଗର ସଦେନ ଆକାଶେ ମହାଭୟଙ୍କର ମେଘ ଉଠିଲେ ଶୀଘ୍ରତର ରଥ ଅକ୍ଷର ପରକାରେ ଧାର ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଝଟକ ଶବଦ ବଜ୍ର ନିର୍ଘାତ ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧ ସେ ଜଳେ ଭୂମି ପୁନଃ ଚାରି ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳ ହୋଇ ସବେ କାନବ ହଇଲେ ତରଙ୍ଗ ଲହରୀ ଉଠିଲେ ପବନ ବଳେ ଜଳମାନେ ଉଲ୍ଲଳେ ଲାଗିଲେ ଗଗନେ ପଛପ କୁମ୍ଭୀର ମକର ମାଛ ଆଦି ଯେ ଜଳଚର ଏମାନେ ଭାସି ନ ବଢ଼ିଲେ ସର୍ବେ ଜଳରେ ଲୀନ ହେଲେ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ଏକ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଉଦ୍ଦକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନିର୍ଘାତ ଶବଦେ ଚଳୋଇ ଏ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିଲେ ଯେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ମାୟା କଲେ ମୁନି ଆପଣା ସଙ୍ଗତରେ ଭାବକୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଭିତରେ ବାହାରେ ଦେଖି ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ବିଜୁଳିତେ ଯେ ଖେଦ ମନ ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ଦେଖି ହୁଏ ହୋଇଲେ ମହାଦୁଃଖୀ ଜଳ ଏକାନବ ହୋଇନ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଣ ଜଗତନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀ ଆକାଶ ନଦୀ ଶିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ଗଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର ସಮೇତନ ସବୁ ଜଳେ କହିଲା ସମସ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଲା ସେ ମୁନି ଜଗ ମାୟା ବଳେ ଭାସିଲେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଜଟା ମଣ୍ଡଳ ଫିଟି ଭାସେ ବଡ଼ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ক্ষুধা ତୃଷ୍ଣାରେ ପୀଡ଼ା ପାଇ ପବନେ ତରଙ୍ଗେ ଭାସଇ ମକର ତିମି ଜନ୍ତୁ ଗଣେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୁନି ଭ୍ରମେ ଅନ୍ଧାରେ ଦିଗହୀନ ଦିଶେ ବୁଢ଼ୀ ଜୀବନ ମାତ୍ର ଶେଷେ ମହା ଆବର୍ତ୍ତେ ପଡ଼ି କାହିଁ ସେ ମୁନି ମୋହିତ ହୁଅଇ କାହିଁ ତରଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ି ଯାନ୍ତି ଲହରୀ ବଳେ ବା ଉଠନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ମକଳ ବା କାହିଁ ସାନକୁ ବଡ଼ ଯେ ଗିଳଇ କେବେ ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତନ୍ତି କାହିଁ ବା ଶୋକ ଭୟ ପାଆନ୍ତି ମୋହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ହନ୍ତି ବ୍ୟାଧିରେ ମୃତ୍ୟୁ ବାର ହୁଅନ୍ତି ହେମତେ ହଉତ ଗଲା ଯେ ବସର ବହୁତ ଅତିଆର ତମାର ଖଣ୍ଡ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବ ପିଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ମୋহে ପୁଣି ଭାସନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡୟ ମୁନି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ପଦିନେ ଭାସି ଲାଗିଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନେ କଇଁରେ କପଟ ବୃକ୍ଷ କମଳ ଦିଶଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଳପନ ବେଶବା ଦିବ୍ୟ ଜଳ ଉପରେ ତାପଲବ ବହୁତର ମଧେ ଶାଖା পেশানো ডালা মধ্যে দেখা নবপল্লব বট ফুটে পুরুষ জবাঙ্গুষ্টে অঙ্গুষ্ট প্রমাণে পুরুষ আপনা প্রভারে সে দোষ সে বট ফুটরে শয়ন মার্কণ্ড কলে তা দর্শন কলায় অন্ধার ছেদন মহামর্কত সামবর্ণ শঙ্খ সমান কণ্ঠ তার হৃদয় বিস্তার সুন্দর নাসিকা অত্যন্ত सुंदर भ्रूलता धनु कंदर्पर निश्वास पवन चंचल चलती अलका कपल डालिंब कुसुमर प्राय कन्नबे निजे शोभा पाए प्रबाल अरुणधर दर हासरे से सुंदर अरुण पद्म से लोचन कटाक्ष कणे विलपन नाभि उपरे बलिमान श्वास पवने कंपन दुई हस्ते पादंगुली धरी चुम्बती मुखे तोली चरणाम्बुज मकरंद मुखे भरिण से आनंद बालक रूपरे शयन माखण
ମାୟାଙ୍କ ନାମ ପୋଛିବା ଅର୍ଥେ ମାର୍କଣ୍ଡ ବିଚାରିଲେ ଚିତ୍ତେ। ବାଳକ ନିକଟେ ପ୍ରବେଶୀ ଉଭା ହଇଲେ ସେହି ଋଷି ତୁଣ୍ଡକୁ ବିସ୍ତାରନ୍ତେ ହରି ଶିଶୁ ନିଶ୍ୱାସେ ମଶା ପରି। ଶିଶୁର ଉଦରେ ପଶିଲେ ତହିଁରେ ବୋଲି ନ ଦେଖିଲେ ମୂର୍ଖଣ୍ଡର ବର୍ଷି ପୂର୍ବ ପରାଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଛି। ପୃଥିମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ଆକାଶ ସାଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଗଣ ସପ୍ତ ଦୀପ ବରସମାନ ପର୍ବତ ଦେଶ ଭୂମି ବନ ନଗର କ୍ଷେତ୍ର ଆଶ୍ରମ ଦେବ ସୁର ଜନ୍ତୁ ଯେତେ ସରୋବର ନଦୀ ସହିତେ ବଜ୍ର ଆଶ୍ରମ ବୃତ୍ତିପନ୍ନ ଯେବେ ଯେତେ ବା ନିର୍ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ମାନ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶବଦ ସ୍ପରଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନ ଗତି ଯେ କାଳ ଯୁଗ କଳ୍ପହନ୍ତି ରମାଦି କୀଟ ପରିଜନ୍ତେ ସର୍ବ ଦେଖିଲେ ଆଚମ୍ବିତେ। ହିମାଳୟ ଯେ ପର୍ବତ ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀ ସହିତ ଆପଣା ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ମେଳେ। ଏଭାବେ ବୋଲୁ ମୁନିବର ଅନେକ ଗଲା ସଂବତ୍ସର ଦେଖି ମାର୍କଣ୍ଡ ଶ୍ରମ ଭାଗି ବେଦିନ ପାରି ମହାଯୋଗ ସଂସାର ଦେଖିଣ ବିସ୍ମୟ ମିଥ୍ୟା ମଣିଲେ ସେ ପଳୟ ଏମତେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁମାୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଶ୍ୱକାୟ ଆପଣା ନିଶ୍ୱାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ବାହାର ପଳୟ ଜଳେ ପକାଇଲେ ପୁଣି ସେ ଜଳରେ ଭାସିଲେ ପୂର୍ବର ତାର ଅନୁଭବ ପାଇଲେ ସେହି ପରାଭବ ପୁଣି ସେ ପଟତଟେ ଲାଗି ତା ବାଲ ଦେ ସୁଖ ଭାଗି ସେ ବଟପତ୍ର ଫୁଟେ ଥଇ ବାଳକ ଚରଣ ଚୁମ୍ବଇ ଧରରେ ଶୀତ ମୁଖ ତାର ଅପାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟି ମନୋହର ଲାଗିଣ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ସେ ବାଳକଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ବାଛିଲେ ମତ ଜାଣି ରସି ହରି ସେ ସର୍ବ ହୃଦୟ ବିହାର ସେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପନ ମାୟା ଦେଖାଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ପଳୟ ଅନ୍ତର୍କ୍ଷଣ ଗଣମାତ୍ରକେ ସର୍ବ ଗଲେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଲୋଚନେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବେ ଆପଣା ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ବସିଥିଲେ ଆତ୍ମାରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରି ନିରତେ ଚିନ୍ତି ନରହରି ଆସନେ ବସିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେମନ୍ତ ମାୟାର ବିୟାନ ଦେଖିଣ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମଣି ମନ ତୋଷି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ତଦନ୍ତ କିଏ ଅବା ଜାଣିବ ହେମନ୍ତ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଲାଗୁ ଆସ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମାୟା ଦର୍ଶନ ନାମ ନବମଧ୍ୟାୟ। ଭୀମଶାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନେର ବିମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ସୁଧମ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟତେ ତଦିୟମস্তୁ গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়েতেন তদিন কমলে তেন তদিন কমলে রতিমে যৌশ্রুতিকং পুণ্যমিদং পুণ্যাৎ পুণ্যমুদচ্যতে পুণ্যস পুণ্যমাদায় পুণ্যমেবাবশিষ্যতে। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यां द्रविणं तमेव सर्वं मम देव ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्री परमात्मा नमः श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंध दशमोध्याय दशमे मार्कंडे महेश वर दियन्ति हरितोष सुत पौराणिक जे कहि शौनक आदि मुनि चाहि सुतवाच से मार्कंड ऋषि पूर्ण विष्णु निर्मित मायारेण माया विभूति अनुभवी से विष्णु चरण रे सेवी से विष्णु चरण रे स्तुति निरते ध्यान रे करन्ति। मार्कंडेय उवाच श्री वासुदेव नमस्तुते शरणागत एलितते तुम पदार बिंद गुण भयदाता परिपूर्ण ब्रह्मादि देवता माने सेवन्ति ज्ञान परायणे तुम चरणे भजुछन्ति माया रे केन मोहिनुहन्ति हे भव
ବିନୁ କେଉ ଧରି ପାରେ ହେମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଦେବେ ମନ ଲଗାଇ ପାଦେ ସେବେ। ସୁତବାଚ ହେମନ୍ତ ସମয়ে ମହେଶ ସଙ୍ଗେ ପାର୍ବତୀ ସହ ଶିଷ୍ୟ ଏମାନେ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଣ ବୃଷଭ କରି ଆରୋହଣ କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ଖସି ହିମବନ୍ତ ଉପରେ ବସ ଆସି ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀ ତଟରେ ଜଗାଦି ପୁରୁଷ ବିହରେ ପାର୍ବତୀ ଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଳେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ପାର୍ବତୀ ମହେଶେ ଭାସିଲେ। ପାର୍ବତୀ ବାଚ हे देव देख ऋषि ध्यान साधन करे ब्रह्म ज्ञान निश्चल मन आत्मा करी सकल इंद्रिय निवारी संयम करी मन प्राण परमे आत्मनिवेदन तन्मय पवन निरोधी जेसने निश्चल बारिद विवात देश दीप जेने तेमते तपस्या साधने हरि दर्शन सिद्ध होई बसिछि जगारूढ़ होई एहार तपसिद्धि फले तुम्हे प्रवेश ऋषियाळे जग सिद्धिर फल दिय विष्णु वैष्णवे जगत्सथा पाओ। पार्वती मुख ଏହା ଶୁଣି ଶିବ କହନ୍ତି ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ସ୍ୱରବାଚ ऋषि वरण ଛଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ନବାଛଇ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ମାନ ଏଣେ ଋଷିର ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଭକତି ମାୟା ବିଭୂତି ଭାବ ଜାଣି ସକଳ ମିଥ୍ୟା ପରିମାଣି ରହିଛି ବାସୁଦେବ ଲଏ ବଚନେ ସମସ୍ୟା ନଦିଏ ତଥାପି ସମ୍ଭାଷଣ କଲେ ଆମ୍ଭର ଭକ୍ତି ହେବ ବୋଲେ ନର ଦେହରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପରମ ଲାଭ ମୋକ୍ଷ ଜଗ। ସୁତବାଚ ହେମନ୍ତ କହିଣ ଶଙ୍କର सकल हृदय ईश्वर हर पार्वती दुई जाई ऋषिक आगे उभा होई ईश्वरे ऋषि दृष्टि नाही शिवगण को न देखई आपण देह को न जानी हेमंत जानी शूल पाणी जगमाया बळे महेश मार्कंड हृदय प्रवेश पवन प्राय होई पशी न जाने मार्कंडेय ऋषि हेमंत रूप महेश्वर जटा झटक बिजुळीर चंद्र सूर्य अग्निलोचन शिरे चंद्र शोभमान पाउछि दश भुज शोभा आजानु लंबी बाहु प्रभा रूप अत्यंत शोभा पाई सूर्यर प्राय तेजमयी व्यग्रर चर्म परिधान कनक देह आभरण डम्बुरु धनु जे त्रिशूल कांड खड्ग चर्म कपाल परशु रुद्राक्ष माजे माळी अभय वर हस्ते धरि हेमंत रूप हृदय चाहि मार्कंड विस्मित जे होई महेश रूप हृदय काहुए दर्शन होय चितम अछि विष्णु तहि महेश रूप तो देखोय विचारी चक्षु फेड़ी बेगे हर पार्वती देखे आगे सयुते रुद्रगण चाहि विस्मय मार्कंडेय होई साष्टांगे प्रणाम से कले महादेवंक पाद तले पार्वती रुद्रगण मेले मानस भावे पूजा कले स्वागत आसन जे पाद्य अर्घ्य धूप दीप सुगंध पुष्प नैवेद्य पूजा करी आत्मारे स्तुति से चोरी तुम्बे जे अट पूर्ण काम किबा करिबे तुम्भ कर्म जगत निर्माण रूप हे देव देव विश्वरूप सतराज सतम रूप मूढ़ पवित्र शांत रूप तुमको मोर नमस्कार तुम्हें जे अव्यक्त ईश्वर कहती सुत मुनि धीरे सोनक मुनि आगरे सुतवाच से जे महेश आदि देव साधु मानक गति भाव स्तुति शुणिण हरस कमले कहती महेश ईश्वरवाच हे मुनि वर माग जेते प्रसन्न होइली मुतते महेश ब्रह्मा विष्णु तीनी अभेद एक मूर्ति घेनी तिनी हे परे अधिकारी माग होई मन इच्छा करी कठोर विष्णु बस करी शुण मार्कंड तपचारी त्रिवर्ग आंभर दर्शने मुखति विष्णुर पसने निसंग शांत साधु से भूत बच्छळ जेवा होई
एकांत भक्ति आम्भठारे समदर श्री भय निर्भयीरे ए गुण ब्राह्मणे भजिले ब्रह्मे प्रवेश हंति बले सकल लोक पालमान तांकु करती उपासन ब्रह्मा विष्णु जेमु महेश तिनिहे तांक हेउ बस आम्भर भिन्न भाव सेहि अणुमात्र के न देखई तुम्हे परम भागवत विष्णुरे ध्यान अविरत तेणु तुमको दर्शन देलई हईण पसन जे जलमय तीर्थस्थान पाषाणमय देवगण पवित्र बहुदिन करे साधु दर्शन मात्रे तारे से ब्राह्मणे नमस्कार समदर्शी भावजार जे आंब मुक्ति गुण भेद यदुजे साम भेद आपणा समाधि गोचरे तपसाधीन संयमरे नाना भागर अभ्यासंती जगत पवित्र करती नाम श्रवण कलारु दर्शन सेवा किबा करू महापातकी जाति माने पवित्र हुअंती विशुद्ध विष्णुर भगत निर्गुण ब्रह्मे रचित से साधु ब्राह्मण संगते संग हुअंती जे बाणिज्य किपाई पवित्र नहिबे से कृपा संसारे पड़िबे सुखवाच सुत कहे सोनक शुण से चंद्र शेखर वचन गोपत धर्म युक्त वाणी अमृत पापायने मुनि तामनरु त्रिपतन होई महेश भावे मन देई साधु वचन कनेपि अज्ञान क्लेश दूर शिव पीयूष वाणी शुणी कहई मार्कंडेय मुनि मार्कंडेय वाच प्रभु तुम्हार महिमा देवधारी कुशे अजणा जे अटे जगत ईश्वर से पुणी करे नमस्कार ए बड़ लोकर गुण लोक शिक्षार काई गुण अल्प लोके जातिमान स्तुति करती दश गुण एथे न जाए बड़पण कुरूपे चक्षु हरण आपण मन भियाई जे सृष्टि मध्य प्रवेश स्वप्न देखता प्राय रही कर्ता स्वरूपे पते होई त्रिगुणे संयुक्त केवल नहीं जहार आदि मूल सकल जगतर गुरु तुम्हे से अटम मेरु तुम्हे जे ब्रह्म मूर्ति हर तुमको मोर नमस्कार आज्ञा तुझे लोमा गबर बर मागिबी आबर तुम दर्शन सकल कामना होइला सफल तथापि तुम्हार वचन मागुछि एक बर पुण जे वासुदेव नारायण सकल प्राणी जीवन तांक चरण रे भक्ति अभिघ्ने रहिब ममति वैष्णवे तुम ठारे आर विश्वास भक्तिर मोर सुत कहे सनक मुनि महेश तांक स्तुति शुणी मुनि की सुकमल वाणी सुत से कहे सुलता पार्वती सहित आनंदे शिशु कले आशीर्वाद ईश्वर वाचन हे ऋषि बाछा तर सिद्धि जेहु तोनिकर वासुदेव पदे भक्ति अग्ने रघुतर मति शेष कल्प परि जानते अजर अमर निश्चिंते प्राप्त हेउ जस पुण्य भविष्य वर्तमान अक्षय तिनि काले ज्ञान आत्मारे परमात्मा चिन्ह लभ वैराग्य ब्रह्म ज्ञान हेउत ब्रह्म तेज गुण पुराण कर्ता तुम्हे हुओ जार नाम मार्कंडेय सुत कहे नमे शरण्य सुनक मुनि संविधान स्तवाचन हेमत बर देई गले से अंतर्ध्यान होई से माया अनुभव पूर्ण कहिले पार्वती आगे जगमयी ऋषि पाई आपण आश्रम रे रही कल्प जाए वीर जीवी ध्यान रहिले विष्णु सेवी से आज पर्यंते रही तप ध्यान रे बसी छई
କଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ କହିଲେ ଯଥାବିଧି ଭାଗେ ବାସୁଦେବ ଅନୁଭବ ଧୂତ ଅଟେ ଯେଉଁ ଭାବ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସଂସାରେ ପଡ଼ି ଯେ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମଣି ହନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ଯେ ନିତ୍ୟ ସେବନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ସେଉ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି ଏ ମାୟା ଯେ ମା ସେମାନେ ତରନ୍ତି ସୁତ କହନ୍ତି ହେ ସନକ ତ୍ରୁଭୁର୍ଗୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମକ ହେ ବାସୁଦେବର ବର୍ଣ୍ଣନ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଆଗେ ସେ ବାସୁଦେବ ଚକ୍ରଧର ଚକ୍ରରେ କାଟେ ମାୟା ଘର ତାଙ୍କ ମହିମା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଗାୟନ ତାଙ୍କର କର୍ମ ବନ୍ଧ ନାହିଁ ସଂସାରେ ମାୟା ନ ଲାଗଇ ଅନ୍ତେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଆନ୍ତି ସକଳ ପାପ ସେ ତରନ୍ତି କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ମୋହିନ ପାମର ଯେ ମୂଢ଼ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସ ବଡ଼ एकादश अध्याय इति श्रीमद्भागवत महापुराण क्रमं संहिता द्वादश स्कंदे मार्कंडेय चरितं नाम दशमोऽध्याय एकादश अध्याय महापुरुषं वर्णन सुजं भगवती विवरण जेमते ता प्रतिमासे वर्णन अध्याय एकादशे शौनक आदि मुनि जने पूछन्ति सुख संविधाने शौनक वाचम् एथि उतारे जेवा प्रश्न पूछिते आम्भ गण मन विशेष तुम्बे अस्त्र शास्त्र ज्ञाता मंत्र तंत्र जेव कथा मेनु जे तुम्हार वचन संसार दाऊ आम्भ मनु वासुदेव को जे प्रकारे सेवा करती भक्ति भरे जे जगन्नाथ लक्ष्मीपति महिमा देवे न जानते निरंजन जे निराकार रूप बन जार तांकु की रूपे करी ध्यान कल्पना करी पूजा मान अंग उपांग आभरण आयु आभूषण एमान काहाकु की भावे कल्पन्ति केमंत विधि पूजन्ति केवल मंत्रे करी जप आगे कह स्वरूप सर्वकुशल तुम्भ हेउ सन्देह आम्भ मनु जाऊ जे क्रिया पूजा विधि कले मनुष्य विष्णु रूप धरे जन्म मरण विवर्जित ए कथा कहवा नियत सुखवाचन हे विष्णु पूजार विशेष जे गुरु ज्ञान उपदेश गुरु को नमस्कार करी विभूति कही विस्तारी ब्रह्मादि आचार्य श्रीमाने वेद मंत्र तत्व विधाने कही अछंति भेद भावे से विधि शुण तुम्बे से जे ईश्वर निराकार निर्गुण निर्विकार पर मन कल्पना रूप तांकर माया हरिला अवतार मायार सूत्र जे जनक सूत्ररु महतत मायार सूत्र जे जनक सूत्ररु महतत जान मह उतरु अहंकार तन्मात्र पांचटी आवर न ए नव ततेज स्वरूप विकारमय सर्वाधिप पुरुष रूप शेष धइला सहस्र शिष बलाइला जार तीन भुवने पुरीछि ज्योतिर्प्रभागुणे ए पुरुष रंग मान पृथ्वी हार चरण मस्तक सर्वलोक होई आकाश नाभिजे बोलाई सूर्य हार चक्षुद्वय नासिका वायुटी निश्चय दश दिश तापन्न होई मेढ़ प्रजापति बोलाई मृत्यु जाहार पायु जान बाहु लोकपाल प्रमाण चंद्रमा जाहारटी मन दुई बोलता काल अधर अष्टलभ होई
ବିଦ୍ୟମାନ ଯେ ରମ ଦେଶ ଯାହାର ମେଘ ମାନେ କେଶ ଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ତେଜ ବିସ୍ତାରି ସେ ପ୍ରକାଶ ସପ୍ତବିତସ୍ତି ପରିମାଣ ସମସ୍ତ ତନୁ ଯେ ବିୟାଣ ତା କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭମଣି ଆପଣା ଜ୍ୟୋତି ସେହି ପୁଣି জীব চৈতন্য সে অটই শিব তার প্রবাহ ত্রিগুণময়ী মায়া ছলে বনমালায় লম্বে গলে বেদ যাহার পিত বস্ত্র প্রণব রূপ পবিত কনরে মকর কুণ্ডল সংখ্যা জগ দুহে সুঢଳ ତାଙ୍କ ଶିରରେ ଯେ ମୁକୁଟ যা পরমেষ্ঠী পদভণি তাসিকা মুকুট রমণী সে সর্বলোক নমস্কৃত জানাম অব্যক্ত অনন্ত সে তাঙ্ক শয়ন আসন যে ধর্ম বৈরাগ্য জ্ঞান এ অষ্টদଳ যে কমଳ বসিবাসন ନିର୍ମଳ যম নিয়ম যে অষ্টাঙ্গ ষষ্ঠী আসন যোগ পদ্মকেশ্বরী ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବେ ଆୟୁ ଧମାନ ଶୁଣ ବଳ ସାହସ ତେଜ ପ୍ରାଣ କୌମଦକୀ ଗଦା ଜାଣ ସୁଧ ସତ ଯେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ করে যে ଶଙ୍ଖ ପାଞ୍ଚ ଜନ ତା ବାମ ହସ୍ତେ ବହିଛନ୍ତି ডান হস্তে চক্র স্থিতি সে জ্যোতিষ্ঠত রূপ তেজে মহাতীক্ষ্ণ ধারে বিরাজে সহস্রধার রূপ তার সুদর্শন চক্র প্রচার আকাশ তত শিবর নন্দক খড়গ নাম যার বিস্তার তপময় চর্ম দক্ষিণ হস্তে সভমান কালরূপ যে নিমেষাদি গণনা যে বসর আদি সারঙ্গ ধনু তাকু জান সভা সে বাম হস্তে পুণ কর্মময় কাণ্ড ভারতী কোটি পুষ্টরে বহিଛନ୍ତି কর্ম ত্রিগুণ দৌড়িলে কোটিরে বেষ্টিত আকারে একাদশ ইন্দ্রিয় বণ সহস্র কাণ্ড তৎকরিণ ইন্দ্রিয় ମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟିତ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ରଥ ମନକୁ କରିଣ ସାରଥି ତ୍ରିଗୁଣ ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ଥିତି ଏହି ପ୍ରକାରେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ହୃଦୟ ପ୍ରଣବ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପେ ପୁରିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତି ସଂସାର କରନ୍ତି ସର୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସେବା ଯେ ପ୍ରାଣୀ କରେ ଆତ୍ମାର ପାପ ଯାଏ ଦୂରେ ସେ ଭଗବାନ ଯେ ପୁରୁଷ ଆପଣା ନାମର ପ୍ରକାଶ ଯେ ସଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମାନ କମଳ ରୂପରେ ଘଟଣ ଲୀଳା କମଳ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜରେ ବହନ୍ତି ଆଲୋକ ଚାମର ରୂପେଣ ଧର୍ମଜ ସକୁ ସେ ବହିଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଦକୁ ସେ ପୁଣ ଧବଳ ସତ୍ର ଯେ ସେ କରିଣ ଶିର ଉପରେ ସେ ଧାରଣ ଉଭୟ ଦାତା ଯାର ଧାମ ଋଗ୍ଯଜୁଃସାମ ତ୍ରିବେଦ ଗରୁଡ଼ ରୂପ ନାମ ଭେଦ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷକୁ ବହି ବିଷ୍ଣୁ ରଥ ନାମ ବୋଲାଇ ଯେ ନିରାକାରର ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରୀ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପେ ହୃଦୟରେ ଛନ୍ତି ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶକ ସେନ ତନ୍ତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ପାରିଷଦଙ୍କ ଅଧିପତି ଦ୍ୱାରପାଳ ଯେ ନନ୍ଦ ଆଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମାନ ଅଣିମାଦି ବାସୁଦେବ ସପରସଣ ପଦ୍ମୁନ ନିରୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଚାରି କୋଟି ଚାରି
পুরুষ ত্রিধাম সে রথ মদিতা বিশ্রাম তৈন্দ্রিয় সয়া জ্ঞান বুদ্ধি ভাবনা ভগবান চারি মূর্তি সেবক মানে সেবন্তী যে চাচর বিধানে অঙ্গ উপাঙ্গ যে আয়ুধ আকল্প সংখ্যায় যে ভেদ উপনিষদ ব্রহ্মভাগ যতি প্রকারে সংযোগ এই প্রকারে সে পুরুষ বিরাজমান এ দৃশ্য মহাবিরাট সে বলান্তি বিশ্বকু বচরণ হন্তি হে বিপ্রবর সৌনক হে বিষ্ণু মহিমা অনেক হে বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মজ্যোতি সকল দ্রষ্টা সে বলান্তি আপনা মহিমা ত্রিগুণ মায়ার সংসার জ্ঞান ত্রিগুণ উৎপত্তি প্রলয় କରିଅଛନ୍ତି ମହାଶୟ ଏହାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିମାନ ବଶକୁ ନୁହନ୍ତି ଭାଜନ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକେଶ ବୋଲାନ୍ତି ଯେଣୁ ମାୟା ଆବରିଛନ୍ତି ମାୟା ବନ୍ଧନ ପ୍ରାୟ ଦିଶି କାହାରି ସଙ୍ଗେ ସେ ନ ମିଶି ତାଙ୍କ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ କରୁଣା କରନ୍ତି ଯତନେ हे कृष्ण कृष्ण सखा तुही हे पुष्टि श्रेष्ठ भावग्राही पवनी भारा उदाहरणे नासिलु दुष्ट क्षत्रिगणे गोविंद मदन गोपाल हे कृष्ण श्रवण मंगल गोपवनिता पुत्रकर गावंती जस निरंतर भक्त को तुम्हें रक्षा कर अशेष महिमा तुम्हार हे महापुरुष लक्षण जेतेक करिलु वर्णन प्रेम भक्ति भावे जूत देन कृष्ण पद चित पढ़ई शुणाई एहांक नाम जे जपई ब्रह्म स्वरूपे लीन होई अन्ते से स्थान पाई हेमंत सुत मुख शुणी सोनक पचारती पुणी सोनक वाच भसुत धन्यत जीवन आंबरे हेलु बड़मान हे महापुरुष लक्षण शुणी कुथ तम जीवन जे महापुरुष स्वरूपी सूर्य ज्योति जगत व्यापी आकाश मंडले उदये काल उत्पत्ति स्थिति लये 12 मासे 12 आदित्य देह बहिण तेजवंत काल प्रभताओ अछंती उदय अस्त से नुहंती तांक देह ज्योतिर्मंडले शपथ गण घेरी चले तांकर नाम गुण कर्म कही छोड़ा उन्नति भ्रम से सूर्य स्वरूप जे हरि महिमा कहिबा विस्तारी हेमंत शुणी सुत से सोनके कहती हर से सुतवाच विष्णुर नदी अव्याय मायारु हुअन्ति उदय लकरे काल वर्तमान नानादि जीवे प्रवर्तन सकल आत्मारूपी सूर्य सर्वे आत्मजात तेज सकल वेद क्रिया मूल निराकार ज्योतिर्मंडल ऋषि माने बहु प्रकारे कहती सूर्यर संसारे निमेष आदि देवस्वर काल गणना प्राणीकर संसार जेते देश मान ए सर्वताहार बिरान सकल प्राणी मानकर क्रिया कर्म से ईश्वर कर्मर करता ही से कर्म करण ताको कही कार्य स्वरूप पूर्ण से सर्वागम रूप होई द्रव्य जे फल प्रकारणे नवधा रूपे सूर्य जान जेत्र जे चैत्र आदि 12 मासे काल रूप धरि बिलसे प्राणी कुशल निमंते विहार तेजमय रते 12 आदित्य 12 मासे कहवा विस्तारी विशेष
ভিন্ন ভিন্ন গণ আচারে যেমন্তে সংসারে বিহরে চৈত্র মাসে যে বিহার কহিবা তহির বিচার ধাতা নামে আদিত্য সুর উত্তরস্থলী নামে অপ্সর হেতি নামে সে রাক্ষাস বাসুকি নাগ নাম শেষ রথকৃত নামে যক্ষ পুলস্ত ঋষি ব্রহ্ম বর্ষ গন্ধর্ব নামটি তুম্বুর এ সাত রথরে বিহার বৈশাখ মাসরে যে পুণ আদিত্য অর্জমা নামে পুলহ নামে মহারুষি প্রত্যেহ নামে রাক্ষাসী অথেজা নামে যক্ষ বিরাট পুঞ্জি কস্থলী অপসরা নারদ নামরে গন্ধর্ব কচ্ছ নীর নামরে নাগ এবে জ্যেষ্ঠ মাসে জান আদিত্য নাম মিত্র পূর্ণ অত্রি নামরে ঋষিশ পৌরুষেয় নামে রাক্ষাস তৎকপ নাগ যে বিদিত মেনকা অপ্সরা খ্যাত তাহা যে গন্ধর্বর নাম জকটই রথ সোন এবে যে আষাঢ় মাসর বরুণ নাম সূর্যকর বশিষ্ঠ নামে ঋষি হয়ে অপ্সরা রম্ভা নাম বহে হু নামরে যে গন্ধর্ব নাগর নাম সুপ্রভাব চিত্রসন নামরে রক্ষ সহজন যে অটে যক্ষ এবে শ্রাবণ মাসে পুন আদিত্য ইন্দ্র নামে জান শ্রী বসু সে বিবাহ বিশ্বা বসু নামে গন্ধর্ব একালা পত্র নাগ প্রভব ঋষিক নাম যে অঙ্গিরা প্রমচা নামে অপসরা ভুজ নামরে হয় রক্ষ সতা নামক হয় যক্ষ এবে ভাদ্রব মাসে শুন আদিত্য নাম বিবস্বান আষাঢ় নাম রেখা যক্ষ ব্যাঘ্র নামরে অটে রক্ষ গন্ধর্ব নাম উগ্রসেন মহর্ষি নাম ভৃগুজান অনুমলচা যে অপসরা শঙ্খ পাଳ যে নাগ বীরা এবে মাঘ মাস শুণ আদিত্য নাম পুষা জান ভাত নামক পুଣି রক্ষ সুরুচি নামে হয়ে যক্ষ ধনঞ্জয় নাগর নাম গন্ধর্ব নাম যে সুসেন ভূতাচি নামে অপসরি গৌতম ঋষি নাম ধরি এবে ফাল্গুন মাসে পুণ আদিত্য নাম যে প্রজন্য শত্রু নামরে হয় যক্ষ ভরদ্বাজ ঋষি প্রত্যক্ষ বর্ষ নামরে সে রাক্ষাস ঐরাবত নাগঈশ সেন জিত যে অপসরা বিষ নামে গন্ধর্ব বীরা এবে যে মার্গশির মাস হংসু মাস আদিত্য হংস ঋষি যে কৈশক্য প্রত্যক্ষ কীতাক্ষ নামরে হয় যক্ষ ঋতু সেন গন্ধর্ব বীরা পূর্বশী নামে অপসরা বিদু শত্রু নামে রাক্ষাস মহাশঙ্খ নামে নাগেশ এবে হসু পৌষ মাসে শুণ আদিত্য ভগ নামে পুণ পুণ্য নামরে হয় যক্ষ সূর্য নাম কটে রক্ষ আয়ু নামরে মহামুনি গন্ধর্ব যে অরিষ্ট নেমি পূর্ব চিতি যে অপসরা কর্কটক যে নাগবীরা এবে আশ্বিন মাসে পুণ আদিত্য তোষ্টা নামে জান যমদগ্নি যে মহারুষি অম্বল নামে নাগবশী তিলোত্তমা যে অপসরা ব্রহ্মবেদ নামে অসুরা যক্ষর নাম সত্যজিৎ গন্ধর্ব ধৃতরাষ্ট্র খ্যাত এবে কার্তিক যে মাসে আদিত্য বিষ্ণু নামে বসে নাগর নাম সতর ব্রহ্মা নামরে অপসর মখা বেত নামক রক্ষ
सत्याजित नामेण जथ विश्वामित्र नामक ऋषि गंधर्व सुजवं वर्षा बसी हे रूपे 12 मास पूर्ण 7 गणे भ्रमीण हे सर्वे सूर्यर विभूति ज्योतिष चक्र चलती ताहां जे 2 संध्यारे स्मरण करती नितरे ताहांक पाप दिने दिने हरती सुमति प्रदाने 12 मासे सूर्य एक नारायण परमात्मा का 12 आदित्य तेज बही 16 ऋतु जे जात पाताल सपतपुर रे आपणे उदे अस्त करे परलोक पाताले प्राणी किश सदगति करे सकल ऋषि गणमान ताकु करती उपासन सामजदुरुपे 3 वेद मंत्र मानंकु घेनी ताहांकु स्मृति करुछंती गंधर्वे गायन करंती अपसरा नृत्य नागे जे अटारती रथ जखमान रथ जच्चंती प्राणी की द्रव्य से दियंती रथ पृष्ठे रक्षा से थाई रथ रक्षा करी चलाई सारथी नाम जे अरुण 7 अश्व चाले बेगेण गायत्री आदि छंद 7 बहंती विश्वरूप रथ ए रथांग आगरे बसी 6 सहस्र काल बाल ऋषि आगरे स्तुति करिछंती प्राणी की आशीर्वाद दियंती हे भावे अनादि निधन से जे ईश्वर भगवान दिने दिने आत्मा विस्तारी तेज मंडल परिचारी प्रकाशे दिवारात्र करी नित्य भ्रमणे प्राणी पाळी जो ठावरे दुसोई सेठारे उदय बोलाई नदी शिला ठावरे अस्त रात्र दिवस एणुमत मेरु भ्रमण नित्य करे पूर्वरु पश्चिम क्रमरे कहइबि प्रजगन्नाथ महाविष्णु सूर्य चरित सुनिले सर्व पापुतरे विष्णु भक्ति होय तारे विष्णुर भक्त सेविले हे सुफल भई से भले श्रीमद्भागवत महापुराण संगीतम 12 स्कंदे आदित्य व्यह विवरण नाम 11 अध्याय भीमशापिरणे भंग मुनेर प्रेमति भ्रम यदि सुदम दर्शन विद्यते तद्यम्बस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन तद्रिं कमलेरक्ति मे जसस्वासतिमं पुण्यमेद पुण्यनात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस पुण्यमादाय